Sa shisen pat kajingiseng samla balang Presbyterian Port Muri ki pediang sengubhai pi ki parlok samla ki longkmi ki longkpa ki parabanget bat baro kitu ki bala ban ye simenta bat ngi lingba kani kajing syakri kajongi hakani ke janmet hakani ke YouTube channel kajongi kom kajing samla ni aingu ye ublei ubla penla yengi sa shisen pat hakani ke janmet bangin wanra ye kajing syakri lang kajongi ye ublei lingba kani ke YouTube channel kajongi kom kajing samla ni aingu ye ublei lam ya phi iwei ba pila bani simenta bat ngi hakin dikitayo ki benai ki belekno hadu kani ke janmet ban yo ban syakri bat ban syak skor ya ka ketien ka jong play hagani ka por haswa bangin ya saprang tongini duai gi aingu ime ko play ko pa jong yu bah beneng namar ka jing don ring kat jong me bat ka jing isnei jong me kalong bat ngi hagi por baro melong ublei jongi bat utrai jongi ubam ju eno ingi kin ko trai kom ka jing seng samla haga jing persyang ka barit bat ka batlot jongi ban syakri me bat ban terai ya ka kam ka jong me ni aingu ye me ko pa ba ye ba me sha ingi hakane ke janmet pasashi sin pat ngin pen poi ye ke jing syakri lang ke jong ye me kum ki khon samla syaki para samla ki para banget bat baro ki ba bani shimenta bat ngi lingba kani ke YouTube channel try to ker khu yengi ke janmet bagi ye ki baro ke bangi ngin pendap kin dalong ki ba pediang hona khmat jong me bat ki ba dap du men sim jong me ker khu ko kun rat ba bha ya ka wei poi ke banta ka bangi ngin sependep akane ke janmet pediang ko pai ke bangu ke jongi map kirang kang plat baro me syam ke jing im jongi haga kerteng jisu ngi dawangi pan kini baro amen hagane ke por ha sywa bangini asngawi ke jing puli na ke ketien ke jong blai ke jing duai ngan kerpat i masa email pol wankar lembat i mr ebor lang kharniyor bakin yalam hangi ka tu kan itli ke jing ruai bat hadien ke tangin sayo ke jing puli na ke ketien ke jong blai bat ke jing duai alibi kun ublay na jing mentungin ruai ban pen sawa jing in ublay ban pen sawa jing in ublay sao dong ka ket utrai sao dong ka ket utrai nginang ya cha seyon iten na jong utrai nginang ya cha te sha seyon cha nong babaku jong utrai piki kun usim neng Dukin tiêu nam klem wai Bin bna kerteng utrai keleng Bin bna kerteng utrai keleng Ba ben real debut try Ba ben real debut try Nginang ya cha Seyon iten na jong utrai nginang ya cha te sha Seyon sha nong babaku jong utrai ulum Seyon badang daburom jong utrai ngin ya lentik siar nela ngin ya lentik siar nela ban boy ri bneng pernai ban boy ri bneng pernai ngin nang ya cha seyon iten na jong try nginang ya cha te sha seyon cha nong babaku jong utrai jing wai tian on yai sa
Kat basya prang nang yan Nginang ya cakari utrai Nginang ya cakari utrai Ribat yang jublat Ribat yang jublat Nginang ya Seyon iden nak jong utrai Nginang ya te sha Seyon shanon Mamakut jong utrai Kat nu thiang ban shania au bat ban pdiang kak tin bu ai ban nge ha kakular jong ban tebru budai utrai Jisu mengasyanya lok bashi syangala shem Jisu kodong tang hame ngasyanya shem Kano thiang kalong bansyanya wabatuy das nambagor hangtangan lejida jingen bangan yo likum kayo Jisu mengasyanya lok bashi syangala shem Jisu kodon tang hame ngasyanya skem hot kathyang bansyanya hau nakapop banyolain dagaba priang na Jisu jing sok jing men ba jing in Jisu mengasyanya lok bashi syangala shem Jisu kodor tang hame ngasyanya skem ngasosong ngalaban syanya Jisu lok bagen say ngatebru unlong lembana hadupa birthday kan wai Jisu mengasyanya lok bashi syangala shem Jisu kodor tang hame ngasyanya skem
Kajing puli na kakatien kajong blay hakin ka janmit. Kalong na ka gospel u Yohanes kalonong ka basaw kadakot ka ba arpuway haduk ka ba arpusan. Kikatien ki ba ongkum di. U Jisu u yathu haka ku ka beriw. Tunget yanga bagapor ka ja haba pen om yamani yu kupa halor uni ulum. Limni ha Jerusalem. Pen yamani blay kat kum ya ka ba pimtip. Ngi yamani blay kat kum ya ka bangitip. Naba ka jing penim kalong nakijiw. Henry ka por ka ja bat kalong mentaken. Haba kinong yamani blay. Kiba shisha. Kin yamani yu ukpa haga mensiem. Bat haga ba shisha. Naba ukparu uwat iga bakum kita ban mani ya u. Blay ulong umensiem. Ti ka day ya ba mani ya u. Ban mani haga mensiem. Bat haga ba shisha. Ublain kurku haga ba puli bat sa skor ka ketien ka jong u. Tungin itu wai. Ko blay ko kapa jong u bah beneng. Ngiwan pandemic ki selajat ki ba khut ki jong mekin ko pa ka ka janmiet. Ban ai ngo mekin ko kenrat ba i ba mela penla yangi sa sisin pat. Bangingin syakri ngin mani ngin pendon burom ya ka kerteng ka ba khut ka jong me. Ling ba ka ni ka YouTube channel ka jong ikum ka jeseng samla. Ngi ai ngo mekin ko try ba i ba mela yalam ya ka jing ya lenti jong ikum ka jeseng samla ha ka jing syakri ka jong yame. Ha ki ni ki sngi ki benai ki tayo ki bala late no. Hoi wat la day ban khang no iki yeng mani ki jong i ha ki ni ki benai ki bala late no. Nrei da ka jing isnei ka jong me. Da ka jing start belay ka jong me. Mela pen ngau thu yang ikum ki nong yalam jo ka jing seng samla. Bangila ken ko try ban syakri yame. Bat ban pen poy ka jing syakri ka jongi seki yeng ki sem bat ki para samla baro. Lingba kini ki kor ki bor ka juk jo ka jing start ka bamenta. Ngi ai ngo ken ku kenrat nadu ka sngi ka bangi ngila sedang ya ka online service ka jongi. Mela kerku yangi bat mela yalam yangi du men sim ba khu jong me ken ku ba i. Bat mela penla yangi ban pendep je sibun ki program ki bangi ngila ya chakmat. Bat ngi nge scam ba kini ki program baro ki bangi ngila pendep ini ki benai ki sngi ki tayo ki bela let no. Ki la long ka jing kerku ya ki babun ki parlok samla ki para banget bat ki tu baro ki balai shimenta bat ngi lingba ka ni ka jing syakri bat ha ka ni ka janmit ka balong ka janmit ka bakat du ka bangingin penlong ka ni ka online service ka jongi kum ka jing seng samla ngiwan man bu ti ki ti ki badan bor jong metrai ka ni ka jing syakri hoot ba men isnai kin ko pa ba i ba men ang Christian bor ngi kum ka jing seng samla. Bawat habangi day ban penkut no akan ka janmit ya kan ka online service ka jongi nrai ka jing syakri ka jongi ya me haki snong ki thau ki jongi haka balang ka jongi bar ki wei pat ki benta ki ba me ibit yangi bangin rai ka lama ka gospel ka jong me ba men Christian bor yangi ba men yalam yangi da ka bor ba ka jing start play ka jong me try ba i isnai ka ba men ang Christian bor la ka jong ka jing seng samla ba ki to khot jong ka baro bangin nang la ban rai ka lama ka gospel jong me se jrong bat kham se jrong bat tu pendon kam ngi ken ko pa ba i haki por ki sngi ki jing im jong ngi baro bangin nang la ban chakri bat ban pen don bu ro mi ka kerteng ka ba khut ke jong me si shang long ki samla ki bat lot bangi dan si bun ki jing duna ba ki jing bom biang ka jing im jong ngi la da men thau bat men yit ki jing im jong ngi ken ko kan rat ba bha menom shem ka wei ru ka jing bha ken ko try bat menom shem ya ka hok ka bangi don hok ken ko kan rat ban ya ka ban ya lap ka gospel ke jong me nrengi ai ngu ken ko kan rat wadah pedeng kita ki jing telot ba ki jing duna ki bangi ngi don me ibet ban khot yangi si ka kam ka jong me ibet ban penyeng yangi ki jaka ka kintang ban syakri me ibet ban penon kam yangi ken ko pa ba i na ka ban ta ka kam ka jing lap ka gospel ka jong me try ngi IT la di baro ken haki kti ki ba klain bor ki jong me ba menang ya lambat menang penon kam yangi ken ko kan rat ha pedeng ki jing telot jongi bangin le ki ki ba kraw na ka ban ta ka kerteng ka jong me ho nya duai ru na ka ban ta ki nong shim ta ha ken ka janmit ba men kerku ya ki wei pe wei ken ko pa ba i men pendap iki du men sim aku jong me baka wei pakoi ka benta ka baki kin pendap kan da long chisha ka bawan ka khet ka jing snei ka jong me bat kan da long ka jing kerku ya kitu baro ki ba ya sngo bat ki ba sngap ya ka ktien ka jong me ka jing duai ka jong ki ya ka jing ruai ka jong ki bat kham tam try nga duai na ka ta usyakri jong me i pastor pochna iban sa ai ka jing hikai ka ba khat du ka benta ka ba khat du jong ka jing hikai ka jong i ha ka ni ka jan miet ken ku kan rat ngi ai ngo na ka ta usyakri ba kortor jong me ya ki jing hikai ki ba ila ai ki ni ki lai
tayo ki bala delek no ken ko kenrat ki belong shisha ki jinghi kai ki ba kodo na ka banta jongi pada kan ni benta ka ba khadu jong kan ni jinghi kai ai kan long ka bor na ka banta jongi ki bi sngo ba ki ba ngap ya ka ken ko kenrat bat kan long ka bor ba ngila ken ya ka ban pentrei kam ya ki ha ka jing im ka jongi ka ba man la ka sngi pa ba i tu isnei ka ba menang ker khuru ken ko try ba i ya ka jing im jong i ba ka jing shakri ka jong i ha ki por ki sngi ka jing im jong i baro ken ko pa sngo ko try ka jing duai jong i map kira ken pelat masyam ka jing im jong i ha ka kerteng uji sungi duai ngi pan ni kini baro amen ki parlok samla ba i ngasngo ban aingu bat ban ai kuble ye pi i wei ki bala krishan yangi kum ka jing seng samla lingba ki jing ai ki jong pi kublai si bun ya ka jing no sin yang jong pi ba ka jing krishan jong pi ka kam ka jong blai lingba ki jing seng samla lingba ki jing aingu ki ba pi pila pen poi sha ka jing seng samla ho dan na pedeng jong pi ki bam simdon hapo jong ka jela ki bedon sabar na kani ka jela bat kum juru ki bedon si weipat ki benta jong kani ka jela ka jong ya ka jing tre jing kita jong pi henrei da ka jing sim khia jong pi ba da ka jing i jong pi ka kam pila pen poi ka jing aingu jong pi sha ka jing seng samla ublei unang kerkhu ya pi hangno ba pi don haki jaka tre jong pi lani haki jaka puli ki jong pi ublei unlong rengkat bat pi par ublei unang kerkhu ya pi hoi kumju ru ki para bangit ba i jongi ki parlok samla baro ki badon hapo jong ka balang ki baju kershan yangi kum ka jing seng samla ling ba ka jing ai jong pi ublei una kerkhu kerhai ya pi ublei una penman kerhai ki kam ki ti ki jing tre jong pi baro bat ublei unang penla ya pi ru ba penang la ban syakri yu hoi akani ka janmit la don no pleng jong pi ki bamla ban poi ka jing seng samla namar ngi la ple ki jing seng samla ha ka pon riu beje janmit ha ka bangi penlong ki jing seng samla jong gi ha ka yeng mani ka berim jong ka balang don na pleng jong pi ki bamla ban poi ki jing seng nrei pidon ki jing angnut ban pen poi ki jing aingu jong pi pila ban le kom ta da ka ban pen poi ya ki ha ki nong yelam ha ki dong ki bangi ngi labu ha ka ni ka por ngin pen kentang ki ni ki jing ai ki ba ma pi bat mangi ngi ai ka kam ka jong ublei tungin ni duai try ba i ublei jong ki jing kerkhu uten rai jong ki jing kerkhu baro melong ublei ubam ju e no yangi try ba i bad ubayai pendap i ki jing don kam ki jongi kum ka jing seng samla bad ha jing persyang jongi ban trei ka kam ka jong me try ngi don kam ye ka jing krishan jong ki paralok samla bad ki para banget ling ba ki jing aingu ki jong ki ku kenrat bad ka jing isnei ka jong me mala kerkhu ye ki bad na ka jing kerkhu jong me kila ai suka kam ka jong me ngaduai ken ku kenrat ba me men kerkhu ye ki ya ka kti baro ka bala no suka kam ka jong me bad ka bala krishan ye ka jing trei ka jongi kum ka jing seng samla ban ya lap ka gospel ka jong me tunang isnei ban kerkhu ki kam ki kti ki jing trei jong ki menang kerkhu ki ku kenrat ka jing im jong ki ba ki nang la ban ai khamba suka kam ka jong me try simti ki ni ki jing ai baro bad pen kentang ye ki ku kenrat ba shanu ka bangingi penon kam ye ki kum ka jing seng samla kindalong ka jing mentoi ba ka jing kerkhu ya kita baro ki benta ki bangingi pendon kam hikayangi kam tam e ku try ba i bangingin nang ban ai la ka jong ka jing im jongi ya la ka jong ka do nu jongi baro ya ki sap jongi shamehi bat ban pendon burom ka kerteng ka jong me sngo ki jing duai pediang ki jing aingu jongi kopa ha ka kerteng uji sungi duai amen hakani ka por ngila poi se ka benta ka bangin yo sngo ya kani ka jing hikai ka benta ka bakhadu e jong kani ka jing hikai ka bangi ngilawan ra sapi hakini ki lai tayo ki bala leit no bat kata ka jing ka phang jong kani ka jing kai kalong ka jing long jing im kristan ha ka perthai ha ka ba onwan ra ya kani ka jing hikai ha kani ka janmit dai reverend dr GB Pochna sa shisin pat pastor ngi pediang sngo bhai phi bat ngi pen pau ka jing sngo ngo ka ba khrau e phi ba phila pelait bor ban ya don rengkat bat ngi kum ka jing seng samla bat kham tam e ban wan ra i ka ni ka jing hikai ka ba kodor ka ba deipor nak banta jongi kum ki samla bat ki para banget baro khnang bangin nang kum no ban im ka jing im ha ka ni ka perthai ka ban ya deidor bat ka mon ka ba khu ki jong ublei pastor ublei un don rengkat bat phi ba pin yeng ka ka jaka ba kentang ban ya lam yengi ban hikai yengi nakane ka ktin ka ba khu ka
jong blay te ha kene ka por ha chua banging in yo sngo kene ka benta ka basau jong kene ka jing kai halor kene ka phang ka jinglong jing im kristan ka berthei ngin yo sngo ka we ka jing ruai kirpang na imasa bat scam nong siet bat ki parlok bat hadien jo kene ka jing ruai I pastor in shim ya ka benta ka jong I Hagapin ta berthei ba jangai haba ngaya linti jing ya le ba bun haka jingen ngam ju la la ngaki ha jing long riu nga la kut la shanu bat nang ni ngan pai ya nga bala ban ya ra ngolem donut bapa Butsin habanga pai shami da donut riu bapa Jings ko artatin kawan la balay ablay kumni hadut rayang amikenta Jingis nayang Try kum nu ngan shem jing jatan Try kum nu nang ni ngan la Habang adem banduai Donut barong ay Habang adem ban kerban Serit ngas ngong duken ran Uong kukun wan shanga jingkit jong pingan ba habang adem banduai habang adem ban kerba Sin kasmi hasalem khut ka jakap neng kanong ba ulehi habang adem banduai donut barong ay habang adem ban kerban serit ngasngong luken rat uong kukun wan shanga jingkit jong pingan ba habang adem banduai habang adem ban kerban I chairman iba penia ya kene ka jingeseng ha kene ka janmet jong kene ka sngi bede ru chairman jong ka jingeseng samla I secretary jong ka jingeseng samla I program secretary bedon bat ngi ha kene ka por kinong kit kambaro jong ka jingeseng samla bat ki ne ki pra samla ki bering ya ka video ha kene ka por bat kinong yishim menta baro ha kene ka jingeseng lem bat ki pastor ki temen besan ki rangba balang bat ki longkpa ki longkemi bat kerpang ye pi ki samlan ma gade ke program jong pi
Tinga ai kublai ya piwe kerta ong trai nong penim jongi Jesus Christ. Kumala ong de chaman kene gede ke benta ke basau ke jing hikai ke bangin penkut artat bat ke bangila adep ya kene ke jing hikai nadu ke lenong ke benengkong kitab Daniel hadu ke lenong ke benriu kamtam ke bayedei bat pi ki samla. Bat nga kentu bepinang puli ya kene ke kitab Daniel iwe hadu henriu hang ni nalor ke jing hikai bangila yo hakaba ngiyo i ya ke jing em jing long jong Daniel bat ki perlok jong u ke bau im ha ke perthai bamngai bat ulalong ke jing kerku ke jing saki ya ke perthai Babylon ke bamngai ha ke tugopor bat ke ai ke jing hikai yang ngi ki badang im ha ke perthai ke bampat ngai ke perthai ke besniu kan long ke jing yarap yang ngi bangirungin long ke jing kerku ngin long ki saki yau blai ha ke perthai ke bangi im Ti shwa bengin ya syaga kubor tongin duai. Terai ngidon haka yeng jome hang ni haka ni kapor ngin yo ban hikai kene ka jing hikai na ke kitab Daniel usyakri jome. Bat kan long ke jing hikai yang ngi IT kene kapor hame ngi duai bamen pendap inga do mensim ya ki program barok bagi tu ki basngap ki bayo i ki bayo snyau kan long ke jing kerku ya ki kaborom ngi ai shame kerta ung jisu ngi duai. Amen. Ka jinglong jing em Kristan haga perthai menta ke janmet ngin pek kelenong ke besan hadu ke benriu kamat ke benengkong kalong ka jing usim Belshazzar pila ban syam kelenong ke besan kitab Daniel ke dekot ke benengkong u Belshazzar sim mula thau ya ke jing khawai bakrau ya ki shihajar na ki rangba jong u badula diwan hakmat jong kita ki shihajar. Bat kitu ki dekot ki ba syakmat seo baha ban pulih hima pi siyeng nganom pulih lut namar ba ka sim ya kapor nrengan syuk kedau ya kitu ki dekot Bible. Hadin ka jing klat no jong u Nebukadnezar la simti ka jing sansar ha Babylon da u Belshazzar u tau de kun jong u. Bat ka Bible ka yathu yangi Maria simti ya ka khet jing sansar une u Belshazzar ula pelong ke jing kawai ke bakrau ya ke shihajar ngut ki rangba ke bamut ki officer jong u bat ula diwan hakmat jongki bat ke bekam seo syirkai ki prasamla ki prabengai kalong ba ke Bible ke yathu yangi ba mau lembat kini ki officer shihajar ngut lembat ki tengah jong u ki diwan da ki kiu ksiar ki kiu rupa ki bau kupa jong u Nebukadnezar u shimna ka temple ke jong blai ke bau Solomon thau na Jerusalem bad ubu ha ka temple ke jong blai thau jong u bat kat ba kaningila ban syam ha ka lenong ke ba san ka dekot ke ba ar kat ba kidang ya diwan ke Bible ka ong ki ro ru ya ki blai jongki bat kita ki blai jongki ki long ki blai thau ki bagi tahu da ke ksiar bat ke rupa. Bat dai hakata ke por, ke Bible ke ong, lami kensan ki shenria ti. Briu. Bat kila tho halor ke astor ke kenro jong ke yeng usim. Bat dai tang usim ubayoi, kat ba ki wei pat kim yoi kata. Daniel san lenong sau hadu san ke dekot. Bat ke Bible ke yathu usia mutang syo i kene ke jing tho ke shenriati ke khmat jong u kala kelabak namar ha kata ke jing di wan ke jing khawai ke don ke jing kemen te ke bemut ke khmat jong u ke kala na ke jing kemen sya ke jing syap ting nang taru ong ke Bible ki jing perkhat jong u kila pen khuslai u ula sedang khuslai yo i kene ke jing tho namar syo tho i ke jing mut banang ta ke Bible ke ong kimat kho si kimat sengkai jong u kila ki nang ta ki kho siu jong u kila tengku san lenong ga dekot ke benriu bat unius im Belshazzar ula pha khot wud ikri ustad jong kari Babylon bakin yathu ya kata ki jing tho bat bakin batai de yaki bat ka ktien ke jong blai ke ong hang ni kita kiri ustad barok jong kari Babylon kilayawan
Dan rei tang ban puli ya ka ai ka batho ha ka kanro usim ro kimla ban puli. Kelempat ya kren bakin la ban batai ya kata ka jing po sniu ka jong u. But hang ne usim la nang khuslai shushu. Namar hau kata ka ba upet ka long ka ba ima ka ba isir kai ka jing tho ha ka kanro. But yo tip sniu thu ya ka jing mut jongka. Baru saya mula du jingkermen namar omdon meno na ki riustat ki balaban batai kene ka jingtho aga kenro ka ying jongu. But de hakum kata kapor ka tengah jongu ka wan shu ka ai mensim ka ai jing tengen. Ka ong pe shane wat khuslai udon we samla Hebrew bekerteng Daniel ha kapor ukpa jome habau po sniu uniu samla Daniel ula ban batai uyatho i ka jing po sniu badu batai ki. Ti uniu ju samla ula ban ya thu ya ka jing tho ha ka kenro bat ban batai ya kita ka jing tho ka jongki. To kamat ka ba arpat u Daniel u yarap ya ka jing usim Belshazzar. U Daniel u yarap ya ki jing usim Belshazzar san lanong khat lai hadu ar pe kundai. Bat marmar la walam no ya Daniel ha kamat usim Belshazzar. Barusim uong yo Daniel uong ba uyo sniau syapang jong u ba ula ban ai ka jing batai bat ban pensai ye ki jing nang tau sim ukular uong peshane Daniel la damila ban ye tho ikini ki jing tho sempriati bat batai ye ki ngan ai me ka bainong ka ba krau kumno Daniel u jubab yu. U Daniel uong sim ngam tre ikini ki jing ai jomi kimat ne hibat me bat sniu baha ai hawai pat bat hang ne ngiyo i u Daniel de kwa ya ka spa ya ka burom perthei uhun kum baulong kwan ro nang taru uong yo sim badai u blai u ba ai hau kpa jong u ya ka hima ya ka jing krau ya ka burom ya ka jing don burom Hanrei ukpa jong u utau Nebukadnezar usnyau meng bat ule sarong. Bat ublei ula penhap no yau Nebukadnezar naga ket Shamadan. Bat ka Bible ka yathu susu yangi ba ka donut jong u kelalong kum ka donut kimrat usong bat ki kada klau bat ubam plang kum ki masih dap. Tat hadu ba untip bat itu ba donu blay ba halor baro baru ni blay ula ban thung ban weng ikisim kat bau ibit u iman mu. Pi ki para samla ki para bengai ka nongrim ka jong blay ya ki ba serong ki ba snyau meng u blay u penhap yaki. Ya ki ba snyau rit ki ba rit u blay u penkiu bat u penkrau. Kene kade kalong ka nongrim na ka Bible bat ngiyo iha ka perthairu kalong ka nongrim kumta. Lada pipet ki breu ki baserong ki balemeng ki basnyomeng ki nomne slem ki hap ki or ubleu penhap yaki dan rei ki breu ki basnyaurit ki balerit ubleu penkiu bat u pendon burom pendon nam yaki hakane ka perthei tikum ta ma phi ki samla bat ki prabngai lada phikwa ban bau blei un penkiu un pendon burom yapi pinlong ki badon nam hakane ka perthei im ka jing im sneurit le sneurit hagane ka perthai bot ya ka nuksa jong Daniel kata ka nong rim ngila ban siam nang kong Petros san lanong ka dekhot ka ban riu Jacob sau lanong ka dekhot ka ba shipel nang ta hang ne ngiyo i u Daniel u klem shep ting u ong yo bel shasa u ong ba ma uru syam la penrit yala ka donut bat baula kentiu yalade persya yau trai ka beneng kata kamut u yale persya yau trai ka beneng kawai ka jingile persya jongu kalong baki ya di wain da ki kiu siar ki kiu rupa ki bawan ra na ka ying ka jong blai na ka temple ha Jerusalem bat kumjuru baki ai ka burom mi kita ki blai thau ki baki la thau da ka siar bat ka rupa ngila ban syam san lenong kitab Daniel arpu light na kata ka daw ublay upha ikini ki shenriati bakin tho haki kenro ka ying sim nang tau Daniel sedang ban pule bat batai bat kata ka jing tho ong ka Bible kalong kumni mene tekel
u Parsin. Mene kamut u Blay ula Ken ya kehima jong u Belshazzar ya kehima Babylon. Badula penwai yaka kabamut u Blay un penkut no yaka. Nangta tekel kamut la theo yau niusim Belshazzar hakatarjur ke jong Blay bad la Shem ba uduna. Nangta kaktin Peres ke ong kamut la penbenta ya kehima jong u bad la IT ya ka hakimit bad Persia. San lenong kitab Daniel nangta kadakon arpusau hadu arpeu nyo. Hangni ke Bible ke ong ublay utheu tarajur yau sim Belshazzar bad Shem ba uduna. Ngikan mau ki prasamla ki prabengej haga gospel Lukas kat pralenong kat prahadu laipeu hangto bat haga gospel u Matius bat u Markos u layatu ikatu benta hangto u Jisu u theo tarajur ya wei u samla u baruspa on the Bible uneu samla u baruspa u wan show Jisu bat u keli u Jisu u ongko Jisu kumno ngan le ban yo ika jingim bom jukut bat u Jisu keli u hakalenong ka ba khat pra ka dekhot ka ba arpeu u Jisu ong yu hato mitip yaki hukum badu yathu yau Jisu baula sumar yaki hukum nadu budang kena snyau tenat ki prasamla bau ne u samla ruspa utip yaki hukum badu sumar nadu budang kena badu Jisu marmar hangtahi usdang ban theo terjur yau ne samla u baruspa badu ong yau ne samla sakaway medang duna. Sakaway medang duna. Kata kajing duna jong neu samla ruspa kalong. Ba tre bandi kat kabau don bat sam syaki beduk. Ki pra samla ki pra bengej uji suru theo terjur. Yangi way pe way. Bat ngimtip ke ay kajing duna kabau Jisu Shem haka jingim kajongim. Yau sim Belshazzar habala theo terjur yu u Jisu u Blay u labba u sarong balumeng. Yau neu samla ruspa haba u Jisu theo terjur yu u Shem ba umdon kemensim snyolem yaki beduk. Badu kami ya kaspa ban yau Jisu. Bad na nakabenta jonga jong pi ngamtip ke eka ba u Jisu u Shem endaula theo terjur yingi. Tinga kentu ya pi kano ke jingduna haka jingim ke ba u Jisu Shem. Ngide ban penbait ya kata wood. Usia mula senyau hun jerut ya ke jing batai ke jong Daniel. Badula penkub burom yau Daniel. Ke ketinu blay ke yatu hakatai ke mit la penyap no yau neusim Belshazzar. La penyap no yu la urlong barok ke jing yatu lepau Daniel syapang neusim Belshazzar. But la long sim dau Darius unong Persia ula shim ya ke hima bat ke jing sensyar. Kabalai ke mat kalong usim Darius usensyar. Kalenong ke banriu ke dekat ke benengkong ngapule ke tu ke benta. U Darius ulash ibit bantung halor ke hima ya ke shispa arpeungut ki lengskor. Ki banlong halor ke hima baro. Bat ke baar ke dekat ke ong bat halor ke taru ya ki laingut ki rangba. Nakitau Daniel ulong way. Bagita ki lengskor kin ai jing Kenya ki ba usim unom lutksan. Kata kadai kemat kebalai usim Darius usensyar nriu lenong dekot nengkong. U Darius usim mit usim jong ki Persia usensyar ya ke Babylon hadien u Belshazzar. Pikini ki jing ki bor sensyar ha ke pertai kimne. Mensuangi ken mau u Alexander Bakrau. Nong sensyar jong ki Greek u bala job ya ke pertai. But layatu kedon gawe ke por ke bau si uyam namar mendon je kasu bau unjob ula chop lut. Te gawe ke bor sensyar den gawe ke Babylon ikumba ke long gawe nagi bor sensyar ke ba krau ke ba donbor ke bala aring merau ki ju. Kentup Daniel bat laingut ki perlok. Te ikumba kan ki hima kan ne junom. Nrei hadin job thma de ki mit ki Persia. Kalade ke por bau blen bujli no ki jing sensyar. Ublei weng utung yang ginong sensyar. Tilawan pada kene ke jing sensyar jong ki Persia ha ke hima Babylon. Tilawan uneusim Darius. Baru uneusim Darius
undaula long seum la thung shispa ar peungut ki leng skor kata ki officer haki hima jongu ban halor kita ki shispa ar peungut ki leng skor pat ula thung laingut kita ki rangba ki ban long halor kita ki shispa ar peungut ki leng skor kabamut kita ki laingut ki de ki chief officer CEO kyong chief executive officer ki balong halor kita ki shispa ar peungut ki officer. Seotenat ki prasamla, na pedang kini ki shispa ar peungut, na pedang kini ki laingut, tangu Daniel u day u officer u balong Kristan, u chief officer u balong Kristan. Perkat mapi kat kene ke buram, kat kene ke kam, kat kene ke nam, ladam day u blay baai kam long ke besuk, ban poi kene ke kerdan. Nang ta ke besau pat kemat, u Daniel u kam don nam ban yakiwei. U Daniel u kam don nam ban yakiwei. Ketu ke de ke lenong ke ban reu ke dekot ke balai. Anda kum tahu ni u Daniel u la kam don nam halor kita ki rangba bat ki leng skor. Namar baladon ke mensim ke babha hau. Bat usim ula perkat ban bu yu halor ke hima baro. U Daniel u kam don nam na pedang kini ki arngut ki chief officer, ki colleagues jongu. Nang taru na pedang kini ki chispa ar peungut ki weipat ki officer. Balai u Daniel u don nam, hang ne ke Bible ke yatu, namar ba u don ke mensim ke babhae. Kata kamut, u Daniel u tam ya baro ha ke jing baha mensim. Bat kene ke jing baha mensim ke jong Daniel, ka perlong yo sim bo un iju kalau long ke jingker ku ya ki parabreu ha ke hima Babylon bat kalong ke jing saki ke ba donbor ke don ke impak ke ba kraw lembaga jing bahaman sim ke jong Daniel ki don ki breu ki ba sniu mensim bat ki ba duki mensim ngisa yo sniu ki ong oh tu lene ke tu ki ba duki mensim ki ba sniu mensim mo ki don pat ki ba bahaman sim ti kum ki bangai kalong ka ba don kam bangin long ki ba baha ka mensim ka jongi khanang ba ki wei pat ngin job ya ka mensim jong ki wei pat la de ki bangai ki bamngai ki briu perthai badro ngin long ki jing saki ka ba don bor la dangi don ka mensim ka ba baha hakmat jong ka perthai bampat ngai ha ka perthai ka ba kenriang bat ka ba mutlab ti kata kalong ka bangi don kam bandon ke mensim ke babha. But ngila ban long ki babha mensim habangi dap do mensim bakoj. Namar ba weu sembo jong usok mensim bakoj ulong ke jingba. Kalatia san arpu ar pipuli ke tu haying. Namar ke jingba mensim u Daniel usim ulamut ban kentiu kerdan yu ban ai promotion biang yu. Hapo usim ban halor barok ki officer hakari Babylon. Mudur kat kata ke position. Kat kata ke nam ke buram. U Daniel uyo. Ke bau ublay ukuran lembau usim. Bat ukiu promotion si promotion. Kini kedai ke position ke balalong top. Namar hapo usim don't shoot like no Daniel. But ngiru ki prasamlah. Bat ki prabangai. Ladangi don ke mensim ke babaha. Ngin pau bat ngin don nam. Bat ngin yai kiu promotion haka jingim haki kam ke bangitrai. Hado ke top level. Ublay un kren haki bor ke badewan penkiu kerdan yangi. Bat ublay un penkiu kerdan penkiu promotion yangi. Kebesan kemat ke jing bisni yau Daniel. Henriu lenong ke dekat kebesau. Anda kumta kita kirang ba bat kilang skor kilaya persang ban wat daw yo Daniel sepang ke kam ke hima nre kimla shem daw lemne jingduna namarula ulalong ubangai om shem le shem ye ke jing bakla lene ke jingduna hu ke jing bisni yo Daniel nre ulanong ke dekot ke basau naba u Daniel ula donnam ha ke hima Babylon kini ki officer ki baya trailang badu kita ki arngut ki chief officer ki colleagues jong u bat kita ki spa ar pengut kila sedang ban bisni bat ban shun yau kumta ki persang ban wat daw naga kam ka bau bat ka bau tray
Yo don ke jing duna ke jing bakla knang bakin yo ban tan yo usapok. Penhap yo na kata ke kerdan ke baubat. Pi. Henry seutenat hang ni bakim sem ke dau ke balong bakila ban penhap yo na ke position ke baudon sapok. Ke dau ke long ong ke Bible namar bau long u banget. Seutenat ma pide ban note down yo ke ni ketien. Ulong u banget. Hang neng yo i ki prasamla ki prabengai u Daniel seu thu ba u long u bangai hakari bempat ngai u im ku mu bangai u trei kam ku mu bangai kata kemur u trei hok ya ke kam ke bala ban syat us im hu but u long u breu babet man of integrity kamnyar ban yo ki breu ki babet man of integrity kita ki long ula impact ya kari Babylon lemba kene u breu u bangai ke jinget jong u ke kren breu ya barok ke Babylon. Kala impak ya barok ke ri Babylon. Namar bau long bangai. Ki prasamla ki prabangai ki don ki ban bisni yang ngaya pi. Haka jingim ke jongi. Lada ngi don nam mat ngi kiu kerdan. Bat kita ki breu ki babisni kin sepersang ban wadau na kikam ki bangi tre yo don jing duna jing bakelaban penhap yangi kata ka dega pertai kin penhap yangi naga ket naga position ke bangi don ten rei ka wei ngamut ban kentu ya phigi prasam lagi prabangai ngide ban ken mau bangi long ki bangai tikum ta im kum ki bangai tre kum ki bangai ka bamut ke kam kanu kam bangi tre na do ke mensem tre hok Badru im kibriu ki babet ke jing im bat ki kam jongpi man of integrity. Hakini ki sngi seusi ban ong ba ka don ka jing bam trei hok hakikam ki jam. Kata ka baki ong ka work culture ka la sniu dur bha. Bat kene ka work culture ka sniu dur ka jing bam trei hok ya ki kam ki jam ka work culture ka sniu khamtam hakini ki jela ki balong Kristan. Ti haki jela bermlong Kristan ngi ya trelang bat ki bermlong Kristan lada ngimlong ki briu ki babet ki belong ki briu man lene women of integrity kini ki briu kin sethat madan ki lech ki jela jongki kinong o ka state Kristan gumtung ya tre ba kita ki Kristan sudah nrei ki long ki bakedor kimlong ki babet kim tre hok ya kam kadon ke jing complain lada dei ki betray office ki betray hikam hikai kino ba ka work culture kelas new dur hakini kisni teleng ke pertai tila yo ke jingkan tho ki wei pat ki yo jingkan tho ini nrengi de ban trei kum ki banget kum Daniel trei hok bat long ki briu ki babet te menta pi ke jing kam don shu ke jing bet mdon shu ki briu ki belong man and women of integrity ya ka babet ru ki pengkedor bat kedon ke jing bam pisa nagi Kristan ti kini ki bamnget pat ki briu pertai ki rekebeng ki yo ban kan tho yangi manu ba ja burom mu Jesus Christ ukle jong kebalang ukle jongi bat kebalang ke bangi represent ti na kata kadau u Daniel hang ne ulong ka jingim jong u kelong ke ba koridor hadu kata-kata ke belong ke ba donbor hadu kata-kata u im kum banget ka jing bisni kelong ka wei ka pop ka bau blai u ECA Kadau kelong namar ha ka Bible ka hukum ka baar ka bakrau ka bakongsan ka bau Jisu ong i yo pramarjan kumbaya ledi. Ka banengkong i yo blay da ka dono da ka jingmut da ka jing imbaro. Ka baar i yo pramarjan kumbaya ledi. Ti habang ibisni ka bamut ngim i chu yo pramarjan ngilapan kanya ka ni ka hukum ka badon kam. Ngasyo si banong ha ka jaj ban riu jongi kasi penar ka jur bah ka jing bisni. Kalak bam kruny ngalak banong ya ka jaj ban riu. Seusi banong entah ka pertai wat ha ka niam ru ka don ka jing bisni. Haba ki wei ki kiu, ki donam, ki roy ki man baha. Ngi bisni ban ngi kuak ban tan no sepok. Dan rel da pipek tang ha pedang prarulom mizo naga kini ki wei ki jaj ban riu rulom. Ki pramaki ki yara iwei. Ngapet kai nama ngalak pule kambon ki snem sabar. Ki habadon u officer hakanu nong ba subuk kum hapune hakal katang nong no ki thu khanas tang tau briu jongki kira te ki pendon namar haba u don officer u babit babiang betrei hop ba u badon nam ka jai ben riu jongki
Dan rengi kam duna kata. Lada don kum kita ngi le ban bantan ban hap sepok. Ti kini kalong ke mensim ke ban om yarap ban kiu ke jai ben riu. Andre haba kiu ki wengi de banang ai mensim. Lada ki betebit ha ke jing ruai ki kiu ngi de banang ai mensim. Ki betebit ban yele kai ngi de banang ai mensim kin kiu. Lene ki officer ki betebit ban trei kam ngi de banang ai mensim. Lene ki snong ki thau lene ha ka balang. Ki ba trei stom ki ba trei ya ka kam ki ba dei hok ban ya ka burom ki jing ro ngi dei ban ai mensim ban ye ro ki ten rei ngi dei ban pendu ki ne ka mensim bishni ka ba blai u isi namar ba kim la ban shem ya ka jing duna ne ka jing ba kala ha ka kam ka ba trei kumta ong ka bible ki la ya sela pramaki bat ki la wat dau ha ka jing dei pat bat ko hukum u blai Kila ia lum pramaki kini ki arngut ki chief officer, ki kolik u Daniel, lembar ki sispa ar peungut, kila ia lum ke komiti, kila ia ong kumno ngin ia le yau ni u Daniel, ula paunam, ula donnam, ban ngim la ban yakot badu. Ti nama kata kedau, ki ong hakaliang ke jing sensyar, haka kamba ubat ngim yo dawe. Tongin persang ban wat haka jing edai bat ke jinget jong, ke hukum jong u nau play. Le sengila ban lam te nadu kata kapor ki haba kila plan ni kata ka bible ka ong ki yawan lang house im Darius ban pen shoy yo sim ba un pen mi ya ka hukum bat ba un soy de ba no ban karpat how no blay but how no briu lach house im hapo lai peusngi on bread yu sha ka krem jong kising Usim Darius da kajing sngur mensim kajing koj. Klem subas niu baki target yau Daniel. Ula soy kata ka adong. Bat kala long ain. Kan mau bahagi prasam lagi prabengaj. Sisin ba la soy da usim. Kat kum ka ain jong ki mit ki persiam la suban pen kala menur. Kala long. Kala ne. Jia kat ba jia long kat balong la suban pen kala. Kila target yau Daniel usim tip ya kata ka buj sniu jongki ula soy bat usim kuah hi baki breu kin ai ka burom tang yu kata ka de ka jing kuah ka jongum ki breu ki prasam la ki prabangai ki babishni bat ki bashon yangi kin thau ki lat ki lenti kumno kat bala ban pen hap yangi na ka position lani na ka kerdan ka bangidan ha u Daniel ha bau tip bau sie mula soy kata ka adong ulet sheyeng klem kuslai klem sheptin bat ki jing hang yit jong ong ka bible ki play ha ka pulit jong u shapang Jerusalem kumba ju play pi kini ki ju hang no bakidon la de kidon hang ne hem khalia la de ka Jerusalem ka don shene ki play ka jing hang yit shapang Jerusalem u Daniel u hari Babylon ka jing hang yit ke kamera dua place Jerusalem. Kadau kolong ki ju ki nget ba ublay udon tang ha Jerusalem. Long ki penrit ya ublay. Na kata kadau ujisu habawan upen kelai kan ke jing seong tho bakla jongki. La pule de chairman jongi ha ka tu pen kelau jisu Yonis sau arpulai ngaseu tenat ban pule biang ya ketu. La pule chairman menta ka jing pule sedang. Henry ong jisu ka Kapor ke jia, bat kalong mentaken. Haba ki nong mane blay ki basisha, kin mane yau blay ha ka mensim bat ha ka basisha. Nabau blay ruwat ya ki bakum kita ki ba mane yu. Kabamut ujisu pensai ki ju wong ba ka jing mane yau blay kam de shu tang ha Jerusalem, u blay umdon tang ha Jerusalem, pim de ban penrit yau blay. U blay udon ha barok ki jaka, bat kane kapor kala poi ba ka jing mane yau blay ka de ban long ha ka mensim. Kabamud ublay udon bat pi. Udon ha kano ke jaka ka ba pi don. Kata ka de ki jing penbej u Jisu ya ka jing seong tho bakla jong ki ju. Seong tenat hang ne ki prasam lai pra bangej. U Daniel u duai lai sen shisngi. Bad u aingu hau blay jong u kumbau jule. Wat habau la tip la mi kene ka adong ka hukum. Kata na du ba udon ha Babylon u Daniel u duai lai sen shisngi. Habalami kene ke hukum ru dua hilai sen cisui pentam penduna. Te hang ne ngiyoi udon ke pulit ke kamera ke bagerpang ke ba upelong ya ke jing duai. Tenga kentu ya pi ki samla
anda pila thau ya ke yeng ke sem ke jong pi siau bah ban thau kerpang ke wei ke kamera ke pulit leni ke kamera duai na ke bentau belai ngila thau ke kamera syadja kamera thia kamera songkai kamera bam kamera pek television tenrei ngiklet ban thau ke kamera yau belai hagaban pelong ke jing duai kidon ki yeng ki bangali yo ban jungo ki badon ke kamera ke bekerpang yau belai ki bu de ke pulpit ke bible nang ta meno ki dekat ke yeng ki bakwa duai ki rung hang tai khang jing khang ti sin barung hang tam don ba penwet nama ki tip ki leit ban duai pule kot ba long ka seo tenat ma ka leer tenga kentu ya pi ki samla ki bandang teying tengsem ki bandang song kurim nda pi lada pi don kelat nda pi thau yeng don kam ke bahe kabarit ke kamera pin snow kan long per bah lada pi bu ke wei ke pulit yau blai ke kamera uji su ong haba pi duai rung sya ke pulit ke bamut ukmil enti barok ki yeng kristan kin don pulit ke kamera ke bakerpang ban duai tenda pi rung hang ta pi snow tu sya ya ke leer mensim ke jing duai jong piru ke long ke ba snow tenat ke ba don bo kata ke de ke jing kentu jong ya pi bala denga keli ya pi ha ke ne ke jan met kan no sin ha ke chisngi pi duai kano sen ka jisngi ngi duai klem da kenya ka jing duai sha ka jing duai cha kano sngi u daniel u duai lai sen jisngi men step men sngi bat jan met kano sen jisngi ngi duai hakmat ublai kata ka dei ka jing keli jongi ka jing keli na ka benta jongi iwe piwe pingi dei ban duai ha ka jing sisa la dengi la lai sen kum daniel perkat ye ka jing bon kam daniel hapo usim halor ki officer laisen ci sngiu dang yok por ban duai kabumut udon kamon ke jingkut jimut kamon ban pelut por baru blai balada pipuli haki sau gospel pilap u jisu de babon kam tam na barok ki briu ha ka pertai hanre u jisu barbor u kenria na upai ba nagi senran ulej segejaka kenja u duai ke jingbun kam jisu ke long wat ban bam rum don por ban ye kendui ki bahayeng ki briu ki ya boy ki ya be nadu bo ki hadu bo ndetia tenrei bad ublei pendunai ka por ban yeslok ti ledangi ong ban im ke jinglong mensim ban klan ke jinglong mensim bad bangin job ngin long ki badon bor ha ka jing trei ke kamble ha ka jing sekri jongi ha ka jing seki ngi don kam ban duai lai sen chisngi bad ban job ye ki thma ye ke jing le bakanja mensim ke jongi ti ledangi la men step men sngi bad jan met hangno bangidon ke bible ke ongumta nangta lada ke wan ke hukum blai ke yatungku bat ke hukum perthei ngin le kumno how daniel ke ne ke hukum siem ke ong mde ban mani yonoino ban mani tang yo siem dan rei ke hukum blai pat ke wan u blai u ong duai klem depot ngide ban mani ban syakri tang yo mde ban thau blai thau mane blai thau ke yatungku kini ki an Tiu Daniel ujit ya ke ujit ya ke an belai. Ke abau jule udua ya belai bad ummane kini ki belai tahu upenne kata. Tele dewan ki an ke betengku an perthai bad ke an belai ngide ban ko ngu ya ke an belai kum Daniel. Bad habangi le ya tahu belai undon ban ngi. Compare ke wan ke jing penstom ben habau belai undon ban ngi lengiya ya ke ke dingru ngim nom lele hakani ke perthai. Kaban riu kemat u Daniel hakrem kising riu lenong khat sao arpusau u Daniel hakrem kising riu lenong khat sao arpusau ki officer ki baya trailam bad u ki la lei ban ya kendu yo sim bad ki la mudu yu ki ong sim uni u Daniel usam la Hebrew la pen kenya ka adong ka hukum sim jongme habala pen mi ka hukum banom mane yano banom khot karpat yano rei uni udang peteng hiban khot karpat yo blai jong kabamut la pen kenya ka hukum sim kilalai ban mudu yu ngaseu tenat hang ni usim ong ka bible usnyau si ndau tip badeu Daniel ubalai kata ka kam namaru usim yo Daniel bau bah ka men sim badu trai kumbangai usnyau sim tang bo usnyau si mut usnyau si lada express ya kata ka ketien mla ban batai kata ka jing usnyau si usim habangi usnyau si ngi siau tu kumno kolong mo bat sakawai ka ba arpat unius emu persang ban pelaj yo Daniel na ka kti jong kini ki breu ki ba shon ki ba bisniyo
Dan reu ladap soy kata ka ain, mla cuban pengkelah ka ain kimit ki Persia, kane la delong kum nukum nuru udai ban pentrikam. Bad usim namar bamla su la uhap hukum bad kila te yau Daniel la bread yau ha ka krem jong kising hang ni kidai ki bala ri khnang ki bala pensya thangan khnang mano la da bread yano na jrong sepo mot kising kila penlebet be bad sieng bad baro. Bat hang ni usim padu ong yau Daniel kumning asel tenar ong ublay jong me yau ba me sakri klem da pot un pen im yame nriu kan nriu ka ketien pen im hang ni kamut pelaj un pelaj yame na ka krem kising na kising. Bat nang ta padu usim ong ka Bible ulai seyeng bad ulasya jingit ka bamut uklem ba muklem di isu ka jingsya jingit kamut ngi klem bam ngi sya yo snyo ba ke jing seng kan thai oi wat ki balang ke sya jing it ki synod ki assembly ki presbytery sya jing it ka jing sya jing it kamut ba klem bam klem di ba klem le snyo ba kier na ki kam jong ngi ki baman ka si ba na ki kam jing snyo ba tang ba yang ngi ki Kristan la dengi sya jing it tang ban kier bam tang ban kier di kata kampat biang ngi dei ru ban duai. Namar ka jing sya jing it ka bamut ngi pensitom yi ka ne ka met ngim ai ka jing kwa jong ka bam ngi pendu ka sya ngi pendu bat ka jing syo bah ngi pendukut no ki kam man ka sngi ngi pendukut no ka bamut namar bangi duai ndangi duai sya jing it ka bamut ngi pelek jimut syo blai ngi la ban pelek jimut kata ka jingmut jong ka nre ha ki riu perthei ki sya jing it tang ka bam ka di long ban duai te kim tip namar kim pat tip yo blai bem le si ki duai syo blai jong ki kat ba ki tip te nang taru hang ne ngiyo i sya ban walam jing tem hakmat jong ka bamut man ka sngi ka don ka jing tem jing put ha ka ying sem ha ba don ka jing tem jing put kamut ka don ka jing kemen ka jing snyo ba habangi snyo ba habangi kemen la da pi pas ka examination pi roi pi man ba ka business ka jong pi bat ka ege ka ba pi kwa pi yo baro nanging habangi kemen ngi snyo ba ngi pentem jing tem ha yeng haba kawai haki jing kawai song kurim bat kiwe ki jing job ngi tem tenrei habangi snyo si ngimju kham tem ne don na pedeng jongi samla ki batem jing tem ha kapor basnyo si mo kapor basnyo si ngi tem ngim kham tem hanrei ngan ong ye pi ha kapor ka bangi snyo si ngi diaw ka mensem ngi no mensem ngi dei bantem ki jing tem niam kini ki praise and worship kinu ki jing tem niam lada hakapor ba pinok mensem pilong depression kadon ka depression pi snyo si pitang shu tem ni ki jing ruai niam ki jing ruai praise and worship lani ki jing ruai niam ka pentengen ya ka mensem jong pi bat ka ai bor ka ai ding ya pi pitingen namar ki kentien ki balarwai hang to ki dei ki ba ai mensem sudah pat la pensle da mensem ba khoi te ki ai mensem te hakum kata kapor usim ba pli namar umpat tip yo bleu bem utem ki jing ruai perthei te haba seo bahau pen sange noi ki tip ban tem ki jing ruai ki ban ai mensem yo don hiro ten rei ngi don kani ka lat ai ngo yo blei kani ka science technology kini ki jing ruai menta kat ba kwa ngi yo ki jing ruai niam ki berhem ki babang ki badon mensem kata kan yarap yengi to ha ka sngi ka babot ong ka Bible dang step perngap usim ulawan hajan kata ka krem badula pertada ka ktien ka bay yayamu ongko Daniel usyakri ublay ubaim ublay uba me syakri klem de pot ula na emban penim yame na kita kising nriul nong ka dekot ka ba arpeu hang ning sew tenat ki prasamla prabengay u itu bau Daniel ulong usyakri ublay hato ki brio ka perthai ki itu na embang ngilong ki syakri ki jongblay badu itu bau bleu Daniel ulong ublay ubaim badu basisa lengba u Daniel ya tu yo sim bau blay upha yo angel jong u ban khang ya ka sentur kita kising bat kim syam la pen mensau yo nriu lenong ka dekot ka ba ar peu ar hang neru u angel uwan ban yarap yo Daniel uwan tang marway badu khang ya ka sentur jong kising
Kesam ke balai pusau ke dekat ke banyong ala kedau hakin ki jeng kai ke baca kemat. Ke Bible ke ong ki basyap ting u angel utrai u ker saudong ye ki basyap ting ye u bad u pelai ye ki. Ngaban biang hakin ke por tongin im bad ya haka jing syap ting ye u blai hakin ke pertai ke basniu ke bama. Haba piyai ye ke ke ding, ha pedang ke jing ma ke jing sniu. Jong ke ke pertai kan mau angel un ker saudong ye ngaya pi ladang ye syap ting ye u blai. Bad un pelai ye ngi hakan uno klimat ke badon haka jing ma. Tingim don kaman kuslai namangi don u angel u blai bad ngi man kesngi. Tiga jing im jongi kesngan hakan ke pertai. Tang bala dangi pendap ye ke kendon ban syap ting ye u blai. Haka jing im jongi. Nang tau Daniel ya tu yo sim ya kadau bau blai upa yo angel ban ya da yo baduong namaru blai usem ba ulong ubakoi. So tenat mai gani. U blai upa yo Daniel usem ba ulong bakoi. U koi ke jing im jing long koi ki tien ki kam koi nadong sedong. Kata ka bau blai upa yo examine yo Daniel ulap ya kata ka jing im jing long jong. Ka jing koi ha ka jing long jing im kalong kawai ka bapen snyau bah yau blai ki prasamla ki prabangai habangi im ha ka pertai ka betngit ka bamkot namar nangkong Petros iwe kat pra ublai ong tolong pi ki bakot namar manga ngalong bakot ublai ubangi syekri ulong blai bakot ka beneng ka bakot ki angel ki bakot ki bandrung ha beneng dai tang ki bakot baru blai ong namang kata kadau long ki bakot pi ki nong bot ki syekri ki jonga ki benget hanga ngide ban long ki bakoi but namar kata kadau lado ngang ladang keli pi lado blai upe yang ya pi hakane ka por hatu yo inem bangilong ki bakoi ka donot koi ka jingmut koi ki kti koi ki kam ki jongi ki ktien ki thele jongi hatu yo inem bangi koi kum Daniel kata ka de ban don hangi kum ki nong bot ki jong Jesus Christ kum ki samla habangi dang im hakane ka pertai ka basneu usi mula kemen sikat day kata ula kemen habala say yo Daniel ngatrai la pa examine haki doktor na kli hakejat banlap yo kising kila kum daju kila kum pajut ya ki janjung ndai kila examine yo na kli hakejat kila mdan jing man sawe ki jan kilong kum ba kilong hi badu long kum ba bread yu ha kata kapor ban daula miru kolong kum juhi umdan kono ke jing kidak jing men saw kata kade ke kamba ublai kising ki ba he ki ba tngan ndrei kim semla not ban bam yo Daniel namar ba u angel ublai u yada ba u pelaju kata kade ke bor blai ke bangi yo i ke bau penpau hakmat usim hakmat kibriu bamngai jong ke Babylon bat kalong ke kubor haduk ni gisngi kibriu kinyo i ke bor ke burom blai ke bau penpau pelaj ya kibriu jong u na ki jingma ke jing sniu jong kani ke pertai bat hang ne ngi yo i kadau kalong u Daniel uong namar ba u shania ha ublai ke Bible ke ong u shania ha ublai ba un penim bat pelaj yo kasam ke balai pusau ke dekat ke bapra ke ong suk utau briu ba shania ha u ngidon kamban shania hau blai ki prasamla ki prabangai na kabenta ka jingim jongi ngidon kamban shania yau blai ya ka jingim jongi na ki jingma ka jing sniu na ki nong shun ki riu sniu bad omdon mano ki bala ban pen mensau ban pen sniu yangi bad ngideru ban shania hau blai ya barok ki jingdon kam bad ya ki jing ki jongi usim ula tho shabaro ki jai ben riu ki badon hapo ke hima Babylon bat ke hima ke jong u ya ko hukum baki de ban khnyu ban shepting hakmat ublai u Daniel kata ke de ke hukum sim bat ka bamla suban pengkela la soi do sim jong ki mit bat ki Persia kata ke de ke burom ke bakrau ke ublai yo hakane ke hima Babylon bat kadau kolong namar bau news im u itu bau bleu Daniel ong ke Bible long bleu ba im u bane junom badonom penjot ya ke hima jong u bat ke jingsen shar jong u kane hadu ke bekut bat u pelai bat penim bat u penlong ya kidak khla bat ke jing phla habneng bat kendeu nriu lenong arpusan hadu arpunyo pi hangne ngi yo i u news im u itu ya ke jing im u Daniel
Bat ke ei ke bejia ha ka jingim jong Daniel, ka long penban ka jing sakhi ka badon bor yau sim, ya ki breu jong ka Babylon. Ki breu ki bempat ngej. Ki yoi ya ka bor ya ka burom ka jong blai. Ki don ki jing jia ha ka jingim jongi ki bem snew tenat. Ki bau bleu sya bakin jia ha ka jingim jongi. Laban ong kum gitu ki Kristan ki beim kiri Muslim. Wat hari India don ki jela ki basyak pen stombeng. Baleu bleu syak bakin syak pen stombeng. Syak penyap ki pastor, ki missionary, ki mission worker, ki Kristan. Ki jing kini ki jing jia ki bem snew si. But kadau ko long knang ba u bleun pen pau ya ka bor ya ka burom jong u. Lembah kita ki jing jia bem snew tenat. Ki don bon ru ki bau bleu lak pelak ki kamba naga keti ki nong syak pen si tombeng. Nadu ke balang ke benengkong bat hadu mentah ki kambak ki aijia. Ubleu payu angel. Bat upelat ya ki breu ki jong u. Nyoi naga ketin ublei ru. Upol bat usilas. Kumno ki laik naga ying bende. Bat kumta ter hadu kini sengi. Kinu ki jing jia ki bam snew tenat. Haba ubleu syak. Bakin wan haka jingim haka ying kesem ka bamut. Udon ke jing temu. Naga benta ke burom bat ke bor baun penpau haka pertai. Ti kumta ngim don kamban kuslai kum Daniel. Nrai syuk syani abek. Syania baik kajing pelaj kawan hinau play. Ti habangan penkut ya kani kajing hikai ke Bible ke ong hakane ke dekat ke bakat du. Kumta uneu Daniel ula man baha hakajing sensyaru Darius bat hakajing sensyaru serius unong Persia. Hang ni ke ketin man baha prosper haka Bible pereng ke ong. Man baha Daniel haka jing im jing long kemet haka jing im jing long bekenjam sim hakil yang barok. Pikan mau nem yau Joseph habau don hari Egypt habau don haka ying bendir uman baha ke Bible. Habau don haka ying sim uman baha. Ban namar bau uman baha uperlong ba kehima barok ke Wairu jong ke Egypt kan man baha. Habau Daniel uman baha mud barok kehima Babylon ke man baha. Ulong ke channel ba ke jing baha kan tut sebarok kehima. Ti kini ke ketien man baha kemut Roy kiu bat kum juru ublei unom syak kenu ke besniu kan wan haki breu ki bau pen man baha ki bau la temu bakin man baha ke jingim ke jongki ngiru ki prasamla bat ki pra bengai ngin man baha haka jingim lada haki jing puliru pin pas baha bat pin kiu sejrong pin tam ki wei. Bat kalawai jong pi kan long ke babaha ke bamiat ke bapernai. Bat rupin yo ki kam ki babit ki babiang bat ke promotion bat ublen kontiu pi ke top position. Halordu. Bat ru lada pitroi kanu ke kam kan roy kan man baha ublen nom syak ba unong sun un luti ke spak ke peu ya ke kamai ke ji jong pi. Kata kamut kan kiu kan roy. Kanom ne kanom sa haju. Tang ba tang lada ngilong ki babaha mensim. Ki ba khoj ke jinglong jengim bat ki ba shep ting yau blai kum Daniel. Daniel uyo barok kini namaru bahamen sim u khoj ke jinglong jengim u shep ting yau blai u sheni au blai hakipor barok bat u ken mau ba ulong bangai u im bat u trai kum bangai. Ladang ila pendep yakini ki kendon haga jengim Daniel pin matang ki jing baha ki jing miat ki kamba haga jengim jongpi. Bat om don meno ki bantam nya pi ubleun penkiu ya pi sejrong bat lembah ke jingim jong pi kan long ke jing kerku ke jing mentoy ya ki bru pertai pin impak ya kani ke pertai bemngai ke pertai ke besniu ke bekenriang ke bemutlap kata ke dei ke jing hikai ke bengiyo ti nama ke tekadau namar ladangi im ke jing im ke bekhoj ke bebaha ke besyep ting ya ublei baladangi trai hok ya ke kam kumbala benset hangi kabamud ublei usnyau bahayangi haba ublei usnyau bahayangi ukerku ya kemensim kemet badu nom syak kanu ke besneu kan wan haka jingim haka long ying ke long sem jongi ya to ublei ukerku ya ke ketien bekhoj jongu kani ke jing hikai ke ba sau ke ba khaduru ke bangiyo na kani ke kitab Daniel tengah kentu ya pi nang yai pule biang ya kani kitab Daniel nong nongkong hado ke benriu bat ki benta ki bam pinseu thu phila ban pe na kini ki jing hikai kan yarap ya pi ba pinseu thu ya ki jingmut bat kan long ka jing ai men sim ya pi to bleun kor khu ya ka tien ba kho jongu bat u bleun kor khu ya ka jing seng samla jong ka balang hang ne pot mauri na do chaman sekretari ki nong kit kam bat ya pi ki dekhot bat ki pra samla barok ki bajuan jing seng
lembat ke balang hi barok ke wei. Blay na kamta ke burom jong u. Amen. Milayo sngowi ke tu ke jing hikai. Hakini ke janmit ke benta ke bakat do. Jong kene ke phang ke jing long jing im Kristan ha ke perthai. Ki perlok samla ngangit scam. Ba pila mat ya ke jing kerku bat pila yok ru ya ke jing hikai ke ba kordor. Ling ba kene ke jing hikai ke ba mangi kum ke sing samla ngilawan ra. Hakini ke sautuli ki benta. Ling ba kini kita yo ki bla lek no. Yo den na pedeng jong pi ki ba simla ban yo ke benta ke baningkong ke ba ar ke ba lai. Ngikir pat ya pi ba pin khmi lan ba pin pek biang. Ya kitu ki benta ha ke YouTube channel jongi kum ke jing sing samla. Kadang ba pila ban yo lut ki jing hikai naduk ke ba sedang. Ke part 1 haduk kene ke benta kene ke janmit ke bangilawan ra syapi. Kublai shibun ya pi pastor. Na ke benta kene ke jing hikai ke ba kodor ke ba pila ai yangi. Kublai shibun ni ke por ke ba kodor ke jong pi. Ke ba pi pila penlut bannya don rengkat bat ngi ba ke jing sing samla. Ban ai hangi kene ke jing hikai ke ba kodor. Ublai unlong rengkat bat pi. Unang yalam ya pi. Un kurkuru ke balang ke jong pi. Bat kirim pe ying ha ke balang ke jong pi ke ba pi dei ban syarai. Ublai unang ai pi ke jing start. Unang ai pi ke jing kot ke jing kia bat ke ying ke sem jong pi hi barok ke wei. Kublai shibun sashi sen pat pastor. Ublai unlong rengkat bat pi. Ha kene ke janmit kene ke long ke janmit ke ba khadu ke ba mangi kum je sing samla ngin wanra. Ya kene ke online service syapi ke perlok samla bagi para bangit. But hakani ke janmit ngasngo bakalong ke badai ban ai kublai ya baro kinong shimta hakini ki online service jongi ke bangi jing sing samlang ila penlong nadu ki pastor ki temen besan ki kot komiti balang ki nong ilam jing sing samla ki parlok samla jongi baro bat ya kani ke tim ka bala tracy tom ban pinbit pinbiang ya ka ring ya ka video bat ya ka audio nak benta kini ki online service jongi ublei un kerku ya pi baro kinong isim benta bat undang ya rapat kersian ya pi ba penang lak ban syakri ublei haki benta ki ba per kat kum ka sap ka ublei ula ai ya pi ublei unang kersian ru ba penang lak ban ya japrang ka jing im jong pi haki benta baro ka ba pi don ban pendep ka jing im jong pi bat ki sngo ban ai kublai ru ya ki ka program committee pat kerpang you secretary ke program committee ubala tracy tom ban pinbit pinbiang kini ke program bakala ban long ke job baro ki program nanduk ke sedang ke program committee ke pinbit pinbiang da ke jing tracy tom jong ubu secretary ke program committee bat ki wei pat ki nong yalam ke jing sing samla ki bela penlut ke por bat ke bor jong ki ban penlong ya kini ke online service jongi ka job ublain kurku yang ikum ke jing samla ublain kurku kerpang ya pi baro ki perlok samla ki ba page bat ki ba kemi ke program ublain kurku ya pi ki long kemi ki long pa ki parabangai bat baro ki baju page ya ke program ke jongi link ba ke YouTube channel ke jongi ublai un kurku ya pi ublain kurku yangi iwei ha ke por kerpat ya i pastor i bala ai ke jing hikai ha ke janmet ba in bu ha ke jing duai lingkot bat ba in pelaj ru da ke jing kurku penuai tongin duai try ngi don haka yeng ba khoj ba kentang ngi don haka ni ka por ban mane yero pendon burom yame ban pendap ya kene ka jing hikai ka ba menta ka ba sao ka bentang ngi hikai na ka kitab Daniel ya ka jing em jing long ki kam ki khti ki jong Daniel ngi ai ngo yame ablai na ka bentau Daniel bat ki perlok jong ulai ngot u Shadrach Meshach Abednego ki ba im hakari ke bempat ngai yame tang saungot ki yeng na ka benta jome ki pendon burom yame ki im ke jing im ke ba kho ki shep ting yame u Daniel u don ke mensem ke ba bah bad u kumu bangai u im kumu bangai u trai kum bangai trai lamba ka jing im Daniel ba kini ki laingot ki perlok kalong ke jing hikai ke ba kordor ke ba don bor na ka benta jongi ki badang im hakane ka perthai ke ba sniu ke ba kenriang ke ba mutlap ke ba don bon ki jing pensoi ki jing ele ka jing im ke jongi nama ka ta daw yarap yingi kum ki samla wat ki bangai ru ablai bangin nang na ka jing im jong Daniel bat kini ki laingot ki perlok jongu ai boringi yarap bangila ban perthubut ya ka jing im babaha ka nuksa babaha ka bau Daniel ulabu haka ktien jome yangi ki samla bangin but badi ka jingim kini ki samla laingut ki bayeng persya ya ka hukum sim bat ki bamane kata ka blai thau ka bau sim upen yeng ban mela pelaj ya ki mela pelaj ya Daniel haka ba me pha ya angel jome ban yada ban pelaj bat yangi ru atrai habangi yeng na ka benta jome
habangi syekri ngi pendon buram yeme bat ngi syap ting yeme bat atra yarap yangi bangin ko ngo ruya ke hukum ke jomme lada ke yatengku bat kanu ke hukum jong ke perthai ngide ban ko ngo ya ke hukum ke jomme bat habangi ko ngo ya ke hukum ke jomme ho kelak ban wan ke jing pen sitombeng nrei ngin om syap ting ngin om kuslai komudanial bat kene gi perlok namar bau angel jomme un pelai yangi Turai Jesu hakan ke por yarap yangi kum ke samla ho ki bangin yai syap ting yeme ngin im haga jing syap ting ngin yai haga jing syap ting namar habangi syap ting angel jongme u ker saudong bad u pelat yangi hakane ke perthai ke bama ke besneu ke bam sengan ke yat ke yeng aturai ngi duai bamen yarap kerkhui ke jingeseng samla hang ni nadu chairman secretary kinong kit kam baro bat kit khot jong ke jingeseng samla hoi lambat ki banget de baro nang penkup de ke bor mensim ke jing start ke jing sempang ke met bakoi bakia nang kerkhui ki kam ki jam nang kerkhui ke jing pule ki bedang don ke jing pule Turai kerkhui ke ketin ke jomme hakane ke por kerkhui ki program baru ki bengi yo ban pendep hakane ke sengi hakane ke janmet kaburam ngi aishame haga kerteng uji sungi duai tu airo ke jing ai ke jong Jesus Christ ke jing i tu blai pa ke jing slong men sem bakoi kini lai hawo blai kin sa bat ke jing seng samla jong ke balang ke jong me hang ne put mauri lembat ke balang hi barok ke wei lem rude bat ki prasamla ki badon keleng saudong ke perthai ki banget yeme nadu mentas ki bom jukut ru amen